জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। এই হনুমান জয়ন্তীতে হনুমানজিকে প্রসন্ন করতে এবং আপনার সমস্ত মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্র শ্রবণ করুন এবং পাঠ করুন। 2024 হনুমান জয়ন্তী মঙ্গলবার তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত শুভ যোগ। হনুমানজি এমন এক দেবতা যিনি অন্তরের ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন। তিনি ভক্তদের প্রতিটি সংকট থেকে রক্ষা করেন এবং সকল মনস্কামনা পূর্ণ করেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বড় উৎসব হনুমান জয়ন্তী। চৈত্র মাসের পূর্ণিমাতে পালিত হয় এই উৎসব। হিন্দু মতে এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের পবনপুত্র হনুমানজি। তার জন্মতিথি পালন করবার জন্য পালিত হয় হনুমান জয়ন্তী। প্রতি বছর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অসীম শক্তিশালী হনুমানের জন্মদিন পালিত হয়। এই শুভ দিনে মা অঞ্জনীর গর্ভ থেকে হনুমানজির জন্ম হয়েছিল। তিনি হলেন রুদ্র অবতার, তিনি অজেয়, তিনি অমর। ভক্তদের বিশ্বাস তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। বজরংবলীকে অমর বলে মনে করা হয় ধর্মীয় কথা অনুসারে। বিশ্বাস করা হয় তিনি আছেন এই ধরাধামে। ভক্তদের মাঝে তার মৃত্যু নেই, 4 যুগেই তিনি বিদ্যমান। যে ভক্ত মন প্রাণ দিয়ে হনুমানজিকে ডাকেন, হনুমানজির নাম সংকীর্তন করেন, হনুমান চালিসা, হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র, এছাড়া আরও হনুমানজির আরও অন্যান্য মন্ত্র যারা প্রত্যহ শ্রবণ করেন, পাঠ করেন, হনুমানজি তাদের সঙ্গে সর্বদা থাকেন। 2024 হনুমান জয়ন্তীর দিনটি হল 23 এপ্রিল। রাত 3:25 শুরু হবে তিথি। 24 এপ্রিল 5:18 তিথি সমাপ্তি। হনুমান পূজার সময় 9:03 থেকে 1:58। রাত্রিবেলায় পূজার সময় 8:14 থেকে 9:35। মঙ্গলবার বা শনিবার হনুমান জয়ন্তী যদি পড়ে, এর গুরুত্ব বহু গুণ বেড়ে যায়। এই 2 দিনই বজরংবলীকে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। এই দিনে হনুমানজিকে সাজিয়ে তোলা হয় বিশেষ ভূষণে। ওই দিনে হনুমান চালিসা, সুন্দর কাণ্ড পাঠ, হনুমান ভজন, উপবাস, দান, হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র, বজরং বাণ, পঞ্চমুখী হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র, স্তুতি মন্ত্র, হনুমানজির আরতি, আরও অন্যান্য ইত্যাদি হনুমানজির বিভিন্ন মন্ত্র আবৃত্তি ও কীর্তন করা অবশ্যক। যারা হনুমান ভক্ত, যারা হিন্দু, তারা অবশ্যই 23 এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর দিন সকালবেলায় সূর্যোদয়ের আগে স্নান করবেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠবেন, বজরংবলীর সামনে উপবাসের প্রতিজ্ঞা নিন। সেই দিন ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। ওই দিনে হলুদ বা লাল রঙের পোশাক পরা শুভ। হনুমান জয়ন্তীর দিন জুই তেলের সঙ্গে সিঁদুর মিশিয়ে বজরংবলীকে দেন এবং ছোলা নিবেদন করুন এবং জুই তেলের প্রদীপ জ্বালান। গোলাপ ফুলের মালা অর্পণ করতে পারেন এবং হনুমানজিকে গোটা পান অবশ্যই দেবেন। পূজার সময় নৈবেদ্যতে গুড় এবং ছোলা দেবেন, বোঁদের লাড্ডু অবশ্যই দেবেন এবং তার সাথে সাথে আপনার মনের ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য হনুমানজিকে গোটা নারকেল অবশ্যই দেবেন। অবশ্যই মনে রাখবেন নারকেল যেন না ভাঙা হয়, গোটা হবে। এবার হনুমান চালিসা পাঠ করুন অথবা শ্রবণ করুন এবং সেই দিনে সপরিবারে হনুমানজির গায়ত্রী মন্ত্র শ্রবণ করুন। হনুমান চালিসা পাঠ করবার সাথে সাথে হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্র 108 বার শ্রবণ করুন, পাঠ করুন। অবশ্যই মনে রাখবেন হনুমানজিকে আপনার সকল মনস্কামনা কথা জানাবেন, আপনার সমস্ত দুঃখ দুর্দশার কথা মনে মনে হনুমানজিকে জানাবেন। চলুন এবারে এই মহাশক্তিশালী হনুমান মন্ত্র আমরা শ্রবণ করে নিই। শুধু হনুমান জয়ন্তী বলে নয়, আপনি প্রত্যেক দিন এই মন্ত্র শ্রবণ করতে পারলে এবং পাঠ করতে পারলে হনুমানজি আপনার সকল মনস্কামনা পূর্ণ করবে। চলুন এই মন্ত্র আমরা এক মনে শ্রবণ করি। জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, जय अंजनी पुत्र पवन पुत्र श्री श्री राम भक्त हनुमान।
ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। 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 ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।
ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय
महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।
ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते अञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा।
ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम। প্রিয় হনুমান ভক্ত বৃন্দরা, আমরা হনুমানজির এই মহা শক্তিশালী মন্ত্র 108 বার শ্রবণ করলাম। আপনারা যবে থেকেই মন্ত্র শ্রবণ করা শুরু করবেন তবে থেকেই টানা 42 দিন আপনারা এই মন্ত্র শ্রবণ এবং পাঠ করবেন এবং আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মনস্কামনা জানিয়ে হনুমানজি খুব শীঘ্রই আপনাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, জয় হনুমান, জয় হনুমান।